वाह, भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। हो नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं पिया, छेड़ो नहीं ऐसे मुझे, डरता है जिया। भोली भाली लड़की, ऊपर गगन है नीचे तू है सजना, तेरा प्यार हकीकत है या सपना। मैं प्रेमी हूँ तू दिलबर है, कर ले मोहब्बत यही तो उम्र है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं पिया, छेड़ो नहीं ऐसे मुझे, डरता है जिया। भोली भाली लड़की, খুব 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 ভালো থেকো। গড ব্লেস ইউ মাই সুইট ফ্রেন্ড, সেম টু ইউ মাই কিউট ফ্রেন্ড। কি করছেন আপনি সঙ্গীতা দত্তজি? আপনি কি করছেন এখন? শুয়ে আছেন? কোনে দিশা মেরে কে চলা রে, হ্যাঁ, আপনার মা কেমন আছে এখন? আশা করি ভালো আছে। ঘুমাচ্ছে মনে হয়। ভালো, ভালো থাকলেই ভালো লাগে, সবাই ভালো থাকলেই ভালো। আপনার ছোট বোন ভালো আছে? আপনার ছোট বোন কেমন আছে সঙ্গীতা দিদি ভাই? কালকে অক্ষয় কুমারের এই সংটা শুনছিলাম, ভোলি ভালি লড়কি। আপনার ছোট বোনের কথা মনে পড়ছিল। উনি শুনেছিলাম উনি অক্ষয় কুমারের খুব ফ্যান, তো মনে পড়ছিল, সরি মনে পড়ছিলেন। সবেতে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ভালো আছেন? আচ্ছা, ভালো আছে আপনি। झिलमिल रूप तेरा चमके हो जैसे बरसात कभी हो जाए, मस्त पवन है तू खुशबू है मेरे दिल में, तू ही तू है। আর কেউ আছেন লাইভে? প্লিজ একটু তাহলে কমেন্ট করবেন, লাইক দেবেন। এইগুলোর জন্যই তো ইউটিউবে মানুষ আসে লাইভে। এটাতেও যদি আপনারা কঞ্জুসি করেন যে লাইক দেবেন না, কমেন্ট করবেন না, কি আর বলবো, তা তো মনে পড়বেই। হ্যাঁ, মনে পড়ে। थैंक यू लास्ट वेट मेंबर को जो अभी तक मेरे लाइव को लाइक किया है। जो भी लाइव में आते हो ना, एक हाय हेलो थोड़ा इंट्रोड्यूस देके लाइक देके फिर चले जाओ, इट्स ओके। बट ऐसे चुपके से लाइव देखना है, 5-6 मेंबर्स है, जस्ट देखते ही जा रहे हो, कुछ मैसेज नहीं, कमेंट नहीं, लाइव में आने का मतलब क्या है आप लोगों का?